हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल सांझ पैशन। लघुचाप वर्षा चली आउ ए लघुचाप वर्षा आम गछ पाइंकी जेतिकी भल ताठारु अधिक खराब मध्य होइथाए आमर ए शीत दिन फूल गछ पाइंकी। वर्षा पानी आम गछ पाइंकी बहुत दरकार होइथाए, कारण आम गछरे जदि नुआ नुआ डाल न आसुथाए ताहले वर्षा पानी रे जो नाइट्रोजेन रो मात्रा थाए ताहा आम गछरे नुआ डाल आनिबारे साहाय्य करिथाए आउ आम गछ को गहलिया करिथाए। किंतु फ्रेंड्स, एई आमर वर्षा पानी जदि आमर शीत दिनिया फूल गछरे कढ़ सबु आसी जाइछि, एई समय जदि वर्षा हुए ताहले आम गछरे जौ पोक हबार बहुत संभावना थाए। आउ बहुत संभावना नुह प्राय होइथाए फ्रेंड्स। कला कला जौपोक आमर ए सेबती गछरे बहुत मात्रा रे देखा देई थांती एई वर्षा परे परे। किंतु फ्रेंड्स, आमे जदि आम गछ को वर्षा परे परे तार केयर नबा ताहले निश्चित भाबरे आमे आम गछ को बंचेई परिबा। एई कला जौपोक बा धला जौपोक आमर कढ़ मानकरे लागि थांती, पत्र तळे लागि थांती आउ ऊपर जो अग मानकरे लागि थांती जोड़ी आमर कढ़ बाहरी थाए। ताहले आमे जदि वर्षा सरीबा सांगे सांगे आमे एई कामटी को करिदेबा फ्रेंड्स, ताहले आम गछ को आमे संपूर्ण भाबरे बंचेई परिबा आउ सेथिरु बहुत मात्रा रे फूल मध्य पाई परिबा। ताहले सेई उपायटी कोन ता मु आगकू आपण मानकू कहिबी। ता पूर्वरु देखि नियंतु मो गछरे केते सारा कढ़ हेइची फ्रेंड्स, आउ मु मो गछ को केबेले नष्ट हेबाकू देबी नाही। सेथिलागी गोटे बढ़िया घरे मेडिसिन नेकी आसीची जोटा कि आम रोसई घरु मिली थाए आउ ताहाकू पकेइला मात्रे आम गछटी निश्चित भाबरे सुरक्षित रहिबो। हाँ, मोर गछर सबुगुड़िक गछ एठी मु जमा करके रखी देइची, कारण आमर घर पेंटिंग होउची सेथिलागी फ्रेंड्स मु एगुड़ी को सब एमिति भाबरे रखी देइची एठी। वर्षा तो एबे लघुचाप चलीची, किंतु आम भंजनगर रे एबे वर्षा टिके कम हो जाइए इवनिंग टाइम रे बा संध्या टाइम रे। तेणु मु आपण मानकू सेई उपायटी एठी करिके देखै दउची, जेमिति आपण माने आपण मानक गछरे कले ताहा कोनोसी भाबरे खेती हेबो नाही आगकू। हाँ फ्रेंड्स, ता पूर्वरु वर्षा रे आम गछ गुड़िक जदि नई जाइछि ताहले चलंतु ताकू टिके बांधी दबा किछि काठी साहाय्य रे। एई देखंतु केतक बाड़ी मु एठी पोतिची आउ सेई बाड़ी साहाय्य रे मु मोर गछ गुड़िको किपरि भाबरे बांधी देउची, कारण आगकू जदि आहुर थरे वर्षा हुए ताहले आम गछ जेपरि नष्ट न हुए फ्रेंड्स। एई देखंतु बाड़ी साहाय्य आउ आमर रसी साहाय्य रे मु बांधी दउची मोर सबु सेबती गछ गुड़िको। आपण माने एईपरि छोट छोट बाड़ी नियंतु आउ सेथिरे बांधी दियंतु सेई सेबती गछ को। देखंतु केते मात्रा रे कढ़ होईची, ता पुणी मोर वेस्ट पॉट मानकरे। मु कौनसी बेसी पॉट किनिकी गछ लगाई नाही फ्रेंड्स। मु मोर अट्टा जरी किंबा जो छतुआ जरी किंबा चूड़ा जरी एई जरी मानकरे मु गछ सबु लगेई थाए आउ तार ठीक भाबरे जत्न नेथिबारु एमिति भल भाबरे ग्रोथ होईची मोर गछ गुड़िक आउ सेथिरे बहुत मात्रा रे कढ़ मध्य आसीची। ए देखंतु बाड़ी साहाय्य रे मु सबु गछ गुड़िक किपरि भाबरे बांधी देउची, जहा फल रे कि आगकू सेगुड़िक फूल फुटिले ता मध्य बहुत सुंदर देखा जिवो गोटे जगार फुटबार। जदि डाल गुड़िक इयाड़े सियाड़े हेकी पड़िथिबो ताले फूल गुड़िक ठीक भाबरे देखा जिवनी आमको आउ आम गछटी सुंदर मध्य देखा जिवो नाही। तेणु आउ गोटे कारण होची एमती आमे बांधी देले ताहाकू आम गछटी बहुत सुंदर मध्य देखा जाई थाए। तापरे फ्रेंड्स देखंतु आउ गोटे बाड़ी नै गेली, सेठी गोटे लंबा मोर सेबती डालटी बाहरिची आउ सेई लंबा सेबती डाल रे मु ताकू बांधी देबी रखी करी। ए देखंतु किपरि भाबरे मु बांधी देउची। आपण मानकर जदि वर्षा रे एमती डाल गुड़िक इयाड़े सियाड़े हो जाइछि ताहले आपण एपरि भाबरे बांधी दियंतु, नहले सेबती डाल बहुत सॉफ्ट होइथाए, ताहा टिके पवन बाजिले भांगी जाई पारे। तेणु देखंतु भल भाबरे एमती स्ट्रांग भाबरे मु बांधी देली। एटी होची मोर खैरियार जो सेबती बहुत सुंदर बड़ बड़ सेबती फूल फुटे मोर एथरे आउ एटा हलदिया तो एटा बहुत बड़ फुटे। देखंतु किपरि भाबरे मु एटा नर्सरी रु नेके आस्थिली आउ एटी होची मोर धड़ा सेबती गछ। केते प्रकार सेबती मोर पाखरे अछि ताहा तो एबे जणा पडुनी कोन कोन सब फुटिबो। फुटिले निश्चित भाबरे आपण मानकू देखैबी। ता पूर्व फ्रेंड्स मु आपण मानकू देखाई दउची जे मोर सेई
ଗଛରେ ବର୍ଷା ପରେ ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେବତୀ ଗଛରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛରେ ଆମର ପୋକ ଲାଗିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ଆମ ରୋଷେଇ ଘରୁ ମିଳୁଥିବା 3 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର। 3 ଚାମଚ ଏଇଥିପାଇଁ ନେଇଛି, ମୁଁ ଆକୁ 2 ପ୍ରକାରେ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବି। ଗୋଟେ ମୁଁ ମୋର ଗଛର ଉପରମାନଙ୍କରେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିବି ବା ଏମିତି ଛିଟେଇ ଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଯେତକ ବଳିବ ତାହାକୁ ମୁଁ ମୋର ଗଛର ମୂଳରେ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଛିଞ୍ଚୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, କାରଣ ଏବେ ବର୍ଷା ସରିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପାଣି ଗଛରେ ପୁରା ଅଛି ଲାଗିକରି, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପାଣି ସହିତ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ତାହେଲେ ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ତଳକୁ ବୋହିଯିବ। ତେଣୁ ଗଛରେ ପାଣି ଲାଗିଛି ଏହି ସମୟରେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ହଳଦୀର ଗୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିଦେଉଛି, ମାନେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଛି। ସେଇ କେଉଁଠି ଛିଞ୍ଚିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଠି କଢ଼ ହେଇଛି ସବୁ ପତ୍ରମାନଙ୍କରେ, ସେଇ ଉପରମାନଙ୍କରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯଦି ଆଉ କେବେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଆଉ ଦିନେ ପରେ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ପରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ପାଣି ସେ ଗଛର ଡାଳ ଦେଇକି ହିଁ ତଳକୁ ଯିବ। ଆମେ ପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବି ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଛି। ଯଦି ଏଥିରେ କୌଣସି କଳା ଜଉପୋକ କିମ୍ବା ଧଳା ଜଉପୋକ ହେବେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିଯିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ହେବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ କୌଣସି କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆମ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଗଛରେ ସବୁ କଢ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଘରୋଇ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆମ ଗଛକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ କରିଦେଲି। ହଳଦୀ କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇନଥାଏ ଆମ ଗଛ ପାଇଁକି, ନା କୌଣସି ଏଥିରେ ପତ୍ର ଜଳିଯିବ କି କ'ଣ ହେବ, ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଯେତେକ ହଳଦୀ ବଳିଲା ତାକୁ ମୁଁ ମୂଳମାନଙ୍କରେ ଦେଇଦେଲି, କାରଣ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଜମିକି ଆମ ଗଛର ମୂଳରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣି ଯଦି ଜମିଥିବ, ସେଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ପୋକ ହେବେ ଆମ ଗଛକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁକି, ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ଆମ ଗଛଟି ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ତ ଆମେ କୌଣସି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବା ସାର ଦେବା ନାହିଁ, କାରଣ ଗଛରେ କଢ଼ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ବି ସାର ନ ଦେଇ ଆପଣ କେବଳ ହଳଦୀ ପାଣି ଆଉ ହଳଦୀକୁ 2-3 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟି ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ନା କୌଣସି ପୋକ ଲାଗିବେ, ନା କିଛି ପୋକ ମାନେ ପତ୍ରକୁ ଖରାପ କରିବେ କି ଫୁଲକୁ ଖରାପ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରିଦେଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ହଳଦୀକୁ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ ଗଛମାନଙ୍କରେ, ଆଉ ଗଛଟି ଯେହେତୁ ଓଦା ଅଛି ତାହା ସେମିତି ଲାଖି କରି ସେଥିରେ ରହିବ। ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣ 2-3 ଦିନ ପରେ এই କାମଟିକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 1 ଲିଟର ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ପାଣି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ପାଣିକୁ ଗଛର ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆର୍ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିଦେଲି ସେଇ ହଳଦୀ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଆଉ ସିଏ କିପରି ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିକରି ରହିଲା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଯେଉଁ ପୋକ ହେବେ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବତୀ ଗଛକୁ। ଦେଖିବେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେମିତି ଫୁଲ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମିତି ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଯେଉଁ ଆମର କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ଭିଜେଇ ତାର ପାଣି ହିଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମାଟି ଶୁଖିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଦେବେ। ସେବତୀ ଗଛର ମାଟି ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଯିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ଦେବେ, ଓଦା ପାଣିରେ ଜମା ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ପତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ସେବତୀ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଚେକ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ପୋକ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ହଳଦୀ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।